Días mga ka-travelers, estoy aquí en Port de Barcelona. Yan. Port de Barcelona. So meron siyang statwa doon. Yan. So dahil Port de Barcelona, ibig sabihin may dagat. O, pumunta tayo sa dagat. Ayun. Yan. Yan, may Las Golondrinas. Maraming yate, mga yate. Yan. Tapos Nadal Alpart, Feliz Navidad, Bon Nadal, meaning yan mga ka-travelers. See, yan mga yate. Yan, kita nyo mga yate. Yan, tapos may Ferris wheel doon mga ka-travelers. Yan, nakikita nyo ako. Yan. Yan, tapos doon yung mga, ayan, meron siyang ano, cable car. Yan, cable car. Las Golondrinas. Las Golondrinas. Yan, may cable car doon. Yan, may cable car. Sino sumakay ng cable car? Prohibit pescar, meaning bawal mag fishing. Prohibido. Okay, yan mga ano, mga ka-travelers, mga yate ang gaganda. Yan yung mga yate dito. Yan. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. God bless. Please support my channel Travel Time at Europa, Latin America, Asia and Africa. God bless.